السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سيكون حول إي avec l'accent aigu، يعني إي بأكسون aigu، يعني حاد شيئا ما. وهاد الصوت إي يعني أو زد أو آر و أو دي تتقراو إي يعني إيغي. إي 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 يعني هنا أكسون غراف، عندنا يعني شيئا ما يعني أشد يعني إيغي، وهنا غراف يعني شيئا ما الفم تاعنا تيكون شوية مفتوح. Savez-vous monter à cheval؟ Savez-vous monter à cheval؟ هل تعرف كيف تصعد على الحصان؟ Savez-vous أو أنتم savez-vous هل تعلمون أو تعرفون كيف تصعدون على الحصان؟ هنا يمكن أن نخاطب المفرد، وهو أن المفرد باحترام، كذلك يمكن أن نخاطب الجمع vous أنتم. كذلك نستعمل أنتم عندما نريد الرفع من قيمة الشخص الذي نحاوره ونوجه له الخطاب. Savez-vous monter à cheval؟ Venez avec nous. Venez avec nous تعالوا معنا. Venez avec nous si vous voulez إذا أردتم. Venez avec nous تعالوا معنا إذا أردتم si vous voulez. Nous irons nous promener dans la forêt. Nous irons، حنا تندير واحد الريزون. nous irons علاش؟ كما قلنا في الدروس السابقة أن اس إذا وقع بين جوج الحروف تاع الشكل ينطق زاد. nous irons nous promener dans la forêt، سنتجول في الغابة. Les chevaux sont prêts، allons nous promener. Les chevaux sont prêts يعني الأحصنة مستعدة. allons nous promener هيا لنتجول. I le déjeuner je vais me reposer. le dîner هو العشاء، le déjeuner هو الغداء، je vais me reposer سأذهب لأستريح. Je vais à l'école à pied. Je vais à l'école à pied. أذهب إلى المدرسة يعني مشيا يعني فقط بالاعتماد على رجلي، لا أركب أي عربة. Ne marche pas pieds nus. Ne marche pas pieds nus، لا تمشي وأرجلك حافية. Ne marche pas pieds nus. Le nid الأنف. chez nous يعني في بيتنا أو عندنا. venez ici تعال إلى هنا أو تعالوا إلى هنا. chanter غنوا. danser ارقصوا. le jouet un fouet le livret ferme le robinet. le jouet لعبة، un fouet le livret ferme le robinet يعني أغلق الصنوبر. Mina est déjà là. René n'est pas encore arrivé. René n'est pas encore arrivé. René n'est pas encore. كذلك ندير واحد لا ليزون كما ترون، عندنا أ وعندنا أو زاد، هنا اس تنطق زاد. René n'est pas encore arrivé يعني لم يصل بعد روني. كذلك أو اس تنقراوها بإي غراف أكسون غراف. après moi بعدي أو من ورائي. après moi René a fait des progrès très bien. René a fait des progrès très bien يعني روني أحرز تقدما très bien يعني جيد جدا. très bien. Donnez-moi ma balle. أعطيني كرتي s'il vous plaît من فضلك. Donnez-moi ma balle s'il vous plaît. يعني من فضلك. هذا يعني تعبير لا بوليتيس يعني الاحترام. Donnez-moi ma balle s'il vous plaît.
je vais te la donner je vais te la donner je vais te la donner سأعطيها لك يعني هاد لا تعود على الكرة je vais te la donner es-tu prêt es-tu prêt هل أنت مستعد أو أنت مستعدة هل أنت مستعد هنا مذكر هل أنت مستعد es-tu prêt dépêche-toi أسرع nous allons كذلك هنا سنديرو لا ليزون علاش لأن اس تتواجد بين و a nous allons jouer dans la forêt nous allons jouer dans la forêt سنذهب للعب في الغابة nous allons jouer dans la forêt les 3 repas le petit déjeuner le déjeuner le dîner les 3 repas يعني الوجبات الثلاثة الأساسية في اليوم les 3 repas الوجبات الثلاث le petit déjeuner الفطور le petit déjeuner le déjeuner الغداء le déjeuner le dîner العشاء le dîner venez voir Mickey تعالوا لرؤية ميكي il a bu إنه شرب il dort près du feu وينام بالقرب من النار le paresseux يعني الكسول il dort près du feu le paresseux يعني هنا شيء من المجاملة il dort près du feu le paresseux يعني الكسول يعني j'ai rencontré un troupeau de moutons j'ai rencontré un troupeau de moutons يعني التقيت مع قطيع من الخرفان de moutons un berger les garde يعني راعي يحرسهم un berger les garde هاد اللي تتعود على troupeau de moutons يعني قطيع الغنم un berger les garde يعني راعي يرعاهم أو يحرسهم si tu chantais هل تعرف أن تغني si tu dansais هل تعرف أن ترقص si tu nageais et plongeais هل تعرف السباحة أو تسبح وترتمي في الماء plonger silence écoute-moi écoutez-moi هدوء أو سكوت أو سكون écoutez-moi اسمعوا لي écoutez-moi je vais vous raconter une histoire سأحكي لكم حكاية je vais vous raconter une histoire et le robinet est venu et es-tu prêt هل أنت مستعد es-tu prêt je sais nager أنا أعرف أن أعوم أو أعرف السباحة الصور التي نحفظها le nez يعني الأنف le nez ton béret est trop grand est trop grand يعني béret يعني نوع من القبعات est très grand كبير جدا l'arrêt du car يعني الوقوف الحافلة l'arrêt du car le berger راعي الغنم le boucher الجزار le boucher les lacets de la route le navet يعني نوع يعني الفجل تنقولوا له بالدارجة حنا الفجل le navet les volets de la fenêtre I يعني كاينه واحد التقارب كبير في النطق تاعو رغم الاختلاف البسيط ولكن ما ينبغي أن نعرفه أو أن نحفظه في البداية هو أنه يعني شيئا ما هناك تقارب رغم الاختلاف ولكن لا يهمنا الاختلاف لأن هذه الدروس
سنكون محتاجين لها عندما نكون متقدمين في المستوى. يعني حتى لا نخلط تعلماتنا وحتى لا نرتبك كثيرا، يعني نعتبرها شبه كسرة، يعني كسرة إي إي إي، يعني عندما يجتمع أو زد أو تي أو آر أو تي يعني تقرأ كسرة. On a tu, on a tu assez, on a tu, on a tu, on a tu assez. René va chez Rémi. René va chez Rémi. يذهب غوني إلى ريمي، عند ريمي. Le carnet. Le carnet يعني الدفتر الصغير. Le carnet. Rémi met un béret. Le volet. Rémi يلبس un béret يعني وضع قبة على رأسه، قبة على رأسه. Rémi met un béret. Le volet. Le volet. Le dîner العشاء. Le dîner. Le boucher. Le boucher الجزار. Le boulanger. Le boulanger يعني الذي يعمل في المخبزة. La forêt. La forêt. La forêt الغابة. Es-tu prêt? Es-tu prêt؟ هل أنت مستعد؟ يعني هنا مذكر. Es-tu prêt؟ لو كانت مؤنث غنقراوها es-tu prête؟ تنضيف واحد الأو هنايا الذي يمثل يعني شبه يعني تأنيث ساكنة. Es-tu prêt؟ هل أنت مستعد؟ L'arrêt du car. L'arrêt du car يعني موقف الحافلة. Le renard et les poulets. Le renard يعني هذه تكون واحد قصة صغيرة قصيرة. Le renard الثعلب et les poulets والدجاج et les poulets. Le dîner il arrive. Le dîner العشاء il arrive يصل. Le danger الخطر. allez allez هيا. Dans la ferme de Rémi, il y a une poule avec ses 3 petits poulets. يعني poulets هي يعني الكتاكيت صغيرة. Dans la ferme de Rémi يعني في مزرعة ريمي. Dans la ferme de Rémi, il y a une poule يعني دجاجة avec ses 3 petits poulets. مع يعني دجاجة كبيرة وثلاثة كتاكيت أو دجاجات صغيرة. Rémi n'a pas fermé la porte de la cour. Rémi n'a pas fermé la porte de la cour. يعني ريمي لم يغلق باب الحظيرة. Pendant le dîner أو الساحة pendant le dîner يعني وقت العشاء. Pendant le dîner renard arrive. renard arrive يعني وصل ثعلب. La mère Paul avait le danger. La mère Paul avait le danger يعني الدجاجة الأم رأت الخطر. كو 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 venez vous cacher. venez vous cacher يعني كو 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 يعني أدت للنداء على صغارها الدجاجة. كو 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 venez vous cacher تعالوا لتختبئوا. venez vous cacher تعالوا لتختبئوا. Rémi a entendu la mère Paul. Rémi a entendu la mère Paul يعني ريمي سمع صوت la mère Paul دجاجة الأم. Médor, Méro, venez vite, allez, courez. ميدور ميرو يعني هذه أسماء الكلب والقط وبعد. ميدور ميرو venez vite تعالوا بسرعة. allez courez تعالوا بسرعة هيا أسرعوا اجروا. Le renard se sauve dans la forêt. Le renard se sauve dans la forêt. Vous pouvez sortir mes petits poulets. كوكو كوكو يعني اختبأ ونجا le renard dans la forêt في الغابة. Vous pouvez sortir يمكنكم الخروج mes petits poulets يعني الدجاجة تتكلم مع دجاجات الصغيرات أو صغارها الثلاث. Vous pouvez sortir تستطيعون الخروج الآن. Vous pouvez sortir mes petits poulets. Jeu de lecture silencieuse. Le déménageur est tordé. Cherche ce qui ne va pas.
le déménageur a mis dans la salle à manger une table, des chaises, un lit. يعني في الساحة أو في الشومبر في الغرفة التي تكون مخصصة غرفة الأكل توجد une table، يوجد table مائدة et des chaises يعني كراسي. أما un lit سرير لا يوجد. dans la chambre à coucher في غرفة النوم dans la chambre à coucher un tapis des verres des chaises يعني un tapis توجد يعني زربية توجد في غرفة النوم des verres des chaises يعني غالبا لا توجد. dans la cuisine في المطبخ une table des draps des plats une table des draps des plats. يعني هكذا نكون قد أنهينا درس اليوم. السلام عليكم.